नमस्कार बंधुरा आमी सायमा। आज के आमरा बानाबो चिली चिकेन। चिली चिकेन कम बेशी आमरा सबाई बानाते पारी, तबे कारोर लुक ठीक हय तो टेस्ट ठीक हय ना, टेस्ट ठीक हय तो लुक ठीक हय ना। आमी जेभाबे करछि एभाबे बानाले आपनार पारफेक्ट चिली चिकेन तैरी हये जाबे। आमी एखाने 1 केजी चिकेन व्यवहार करछि। चिकेनटा आमी बोनलेस नियेछि, आपनारा चाइले उइथ बोनও निते पारेन। एरकम करे छोटो छोटो करे कुचिए निते हबे एबं धुए परिष्कार करे निते हबे। एबार एर मध्ये दिये देब 2 चामच ভিনিগার, 2 चामच सोया सस, 2 चामच आदा रसुन बाटा, झाल लंकार गुड़ो 2 चामच, जिरे गुड़ो 1 चामच, नून 2 चामच, कॉर्नफ्लावर 1 कप, एवं 2टी डिम दिए भालो करे सब उपकरणगुलो एकसंगे माखिए नेब। माखानो हये गियेछे, एबारे आमरा एटी आध घंटा मतो रेस्ट रेखे देब। आध घंटा पर कड़ाईते रिफाइन तेल गरम होते देब। तेलटी गरम होले मांसेर टुकरोगुलो एरम एकटा एकटा करे दिए भेजे तुले नेब। चिकेनटा अवश्यई एकटा एकटा करे दिए भाजबेन, ना होले एकटार गाয়ে अन्यटा लेगे जाबे। एबं ग्यासेर फ्लेमटी मिडियामे रेखे देबेन। ग्यासेर फ्लेमटी जोरे थाकले ताहले मांसटी भेतर दिए काঁচা रয়ে যাবে। चिकेनगुली आमार भेजे तोला हये गियेछे। एत तेल आमादेर प्रयोजन हबे ना, आमरा एर थेके तेल तुले रेखे देब। आमादेर प्रयोजन मतो तेल आमरा कड़ाई रेखे दियेछि। एबार एर मध्य दिये देब एरकम करे किউব करे केटे राखा पेঁয়াজ, পেঁয়াজগুলো দিয়ে আমরা বেশি লাল লাল করে ভাজতে যাব না, একটু নাড়াচাড়া করব 1 মিনিট মতো। তারপরেই এর মধ্যে দিয়ে দেব কিউব করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম। ক্যাপসিকামটি দেওয়ার পরে ওই একইভাবে আরও 1 মিনিট নাড়াচাড়া করে নেব। 1 मिनट नाड़ाचाड़ा करार पर एर मध्य दिए देबो आमरा 2 टेबिल चामच आदा रसुन बाटा एबं 30 থেকে 40 सेकेंड नाड़ाचाड़ा करे नेब। एबार एर मध्य दिए देबो 1 टेबिल चामच सोया सस, 1 टेबिल चामच ভিনিগার एबं 5 टेबिल चामच टमेटो सस एबं भालो करे नाड़ाचाड़ा करे नेब। एबं दिए देबो 2 टेबिल चामच काश्मीरी लंकार गुड़ो। मांसে যেহেতু ম্যারিনেট করার সময় নুন দিয়েছি এবং সোয়া সসও ব্যবহার হয়েছে এই রেসিপিটিতে, তাই আমরা এখানে 1 চামচ নুন ব্যবহার করব। নুন দিয়ে ওর মধ্যে ভাজা মাংসগুলো দিয়ে দেব, দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করব আরও 1 মিনিট। ভালো করে নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেব জল। জল এতটা পরিমাণ দেব যে মাংসগুলো পুরো ডুবে যাবে না, মাংসগুলো উপর থেকে দেখা যাবে। এবারে আমরা ফুটতে সময় দেব। ঝোলটি ফুটে ওঠার 2-3 মিনিট পর হাফ কাপ জলে 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে এর মধ্যে দিয়ে দেব। কর্নফ্লাওয়ার গোলা জলটি দেওয়ার পরে ভালোভাবে অনবরত নাড়তে হবে, তা না হলে কর্নফ্লাওয়ারগুলি দলা পাকিয়ে যাবে। ভালো করে নাড়াচাড়া করে আরও 2 থেকে 3 মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি চিলি চিকেন। এখন আপনাদের দেখে মনে হতেই পারে যে এর মধ্যে অনেক ঝোল রয়েছে বা গ্রেভিটা অনেকটা রয়েছে, কিন্তু না, একটু টেম্পারেচার কুল ডাউন হওয়ার পরে এটি সেট হয়ে যাবে। এইভাবে আপনারাও একদম পারফেক্ট চিলি চিকেন তৈরি করে নিতে পারেন খুব সহজেই বাড়িতে। কেমন লাগলো আমার রেসিপিটা অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না এবং ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না।